Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous présente. Olé medio, oho diye, oho, akakpomodoto wede nu, akana seho, nu ejedo to mele, au canal 3 jenwe anaroué, au canal non se hoé. Bessie Zoulawadi, canal 3. Oho, soro, speak, parole. Tous les dimanches à 8h30. Même aux États-Unis, nous suivons ça. C'est intéressant. Thank you. Oho die. Benevi sunu benevi nyonu mi don do mi kaka. Mi da golo abajono mi da gba mi ton le sa do mi ko tun le. Ga e lo ho jenwe yo. Mi podo mi posin do pe mi kuno gon to ton me oho die. Nu lo file ewede buwa. Ye me yin cos le pisi gbeta mele yo. Edo asinpo etonji bo na be azo. Me kayime lo boyin kunje daso wa tole ji gbeta ganle ye lo edonu azofoko yan yonu gbesi din bo nu de bu soro azofoko yan yiwe do to mi to me din ya azomelo yiwe do ganji de menu lesin agbasa don ho do fine mi na se koda litonu ohwede wodo to ganle edonu to mi ton mi na le se kodo alitonu to wo de bule na bodo otuton ganji won mi dogbenu ma gbero to podo nu me se mi ton le po do ewe no dalo mi bo we bi wenu mi podo mi po mi no ahuzu panu komide mi ka tun do me ro kuno yin agonle hun yo we o yin podo vegan po ro fi bona so gbe mi ton bodo nu vegan ro ne mi ka de hun ja era tienu mi na to gbenu benevi sun pro yon pa me de ko agonde ji lodo mi po gan ko le nkan ton le bi sese bra yin ndo ni ye po do me je lo sun lo mi de yo mi no mi me maria sin sunwen o mi kana pon ganji yo yon sangbe mi to gudo wa ye yo ouais ascension si azan il est à kuno miton kako dakpagbe ton lu do meje mi alele ko afe bo mi nu kun dido me mi na donu benevi sunu podo nyonu podole oho die o mi do na ho sinu we bo mi na tun dole ye me de yin cos le pisi mele vegan nya de menu miton le ede me ton le bibo so sedo bo mi ye me bi so gbe bo idapa lo akuno zangla elome do wedo to ganda ho Théodore olokodo àwọn ton le ponu kan yeblo ma wa nu yeblo do mi ni mi do akosu do ton do e fi ni so ko debua bo mi na pon me na ko Théodore oloko de pe ta kinton bo donu de me kun gan atire kun gbeji do mejero o sun le ko la fo afotun kun we go emi to gudo wa ye o sin vivonu o ni tenpon bonu me na no kosu le pi o sin agbasale o ni de ton mi ka pon e khode o kaka vi bo mi kambia mi de le do filu do meje me na ko mi ton atire kun gbeji o to sin o ji ta fo ka ri gan anji ka tenpon ni kaka ye me lo da disi fo na che pa le o ide me to aton le ye me da mi on ko ni le ide me to ene le pelu ye me tene ro fin le dion nu e no te pon mi de wa kan na no inu o bo yin bi o ye do meje flafo no yin e do gan ye ba ro de le me kaka be glo o ini so asojo yen de ta kan to yin ra nu gan o arugan de le tete me arugan do ko le pi o si agbasa we no pi o ma yin ne ganduru na le do sun ko me ma ten jam re o aso gbongbon jo no de me pa ma gbongbon je ọ̀rẹ́ gbe to me ye bo ko vi mi ten le ko bi play de me nu ni ma ni ko de ne wo ini so mi do fin bo na bi o ipo no me ja san ton we do bo me na inu kan to eto na si so to ma ko so ka je fi diyan mo do me je te ni gbe alo ta gbe supo diyan me na no inu o ina si so to lo me la ho Théodore lo do kuro nu wa mo ko ton to mo ko tajire ete de lo do me jero azoe kon iso ye do emi bi o ye bo ka do nje do me je to mi na mo abo ku sun le ko la fo afotonu kwa tongo ilo ime mi de ton si vivonu o we ma mo nkan ton ni ko so pe be de kle ko no me je so mi le ko la fo afotonu kwa ne go iro nkan lo jawe yo ton e ko je ton so yi de ne de me le azo yi ton ni wuli bona lo gbija ton mo ro me je FIFA 19 bo mi na flin benevi sunu kodo nyonu kodo le we ma te kodo mi kade gan so we ma mi ton we ma eme do pon bo yin ko mi ton le ko de bo mi no yi so we ma de ji o we ma ene o do mi ko tun le nu kwero po wa tegbe o gbe tonu ku kwe no je ko ji do me ma ko do pe afotonu ku aton ena iso o we ma le o bi si nko ro don
un podo poro me tegbe yo ino level we ma eni oblodo bo me kule ino de sime me si pe ko pe pe afoto nu kwaton bo ero gbele yo ino so edo gan so tolesin Moi, mais la tout pour le papa. Papa, oui, c'est vrai. Le président d'honneur. Le président de l'honneur. Eh ouais. Président d'honneur. Elle est ton. Donc, when you feel, moi, il bloque betari, mais là, c'est dédé. Oui, il peut le faire fadon. Pour nous mettre nous tête tout les tours les bons nous biblé toi carabo. A virer on peut adassi à conflère au film nous mon quand on domaine. Eh, quand on va dassi jaio. Mais quoi est tout? Mais quoi est tout qui? Dassi non qu'on da. Mais quoi est tout qui do? Quand mon quand et nous quand moi moi me a checker pas kodo de même qu'on pas y tout y les même bon yani anek be me nous y ba dire des temps. Bon moi ni c'est fort Dieu donne ce gros tout gan ko bene tout ton là lo to penu a checker pas lo to kunu de même qu'on to kunu de même les bisisi moi me na sok lo ton me akodo me le me ko no wan gbon to me ni do nu je do bo iblo be je kawe ale to gbe tan lo papa mi ton Albert frère Melchior o ko yan Pondewe ni papa mi ton docteur boni ya yo ko yan e lo do ko ka bo itukiro nu wa ni to ton me bon ka gbon ka je fi won me dion nu yon lo mi ma ko si USL si gan me la ko Sébastien Germain Adjavon ne ka gbon lo ma ko ton anabi e ko do mejoro avok jeme kento e pa lo do meje nu ta ka we ni o amo afọ ka je do me do mo yon hu ino meje mi do nu yan ba ka blo to ele kende bo kan bi o me la ko Léon Basile la Rossi de menu ero cause le pied me ni local en pe donu o CDD si mele do mejero e we la won fi lo do meje ni le gban e blo do dion ni le ton lo le dokuton ye e na dokuton dandan do o mero po deno wanu bo eno ponde ulo bonoblo o mi dido akuno zangba e jawe o medion ye na blo mi kan pon gan je o da gbe yin bo ado o papa o kweze wa du gan je nkan e du gan je nkan bo o yin apodo okuto nu gegede bo ton da akuno zangba me bo ho jelawe male yo ye de ton teme mi tia habulo bo ko ple bo mi na donu mi pondole ko vi pepe yo edi Benevi sunu benevi yonu nu de du no hado gbogbla me ame su powenyi nu e khojlawe male de ton do akruno zangla elomele bomina tun pondo azo foko yan yin ho evobi degbedegbe do hwedo to mi ton legan boye ko hun hwedo gbasa mi ton le bisi hoke bole pharaon podo bene intelligent po molo de ton bonu la dépêche la presse du jour le confrère de la matinée podo khojlawe ma de volé po nu e gbenu ache pipa owenyi gbezi meji do azo eto si wiwa kan e me ache pipa no kaka je din lo bo best info podo le challenge po ka mo poundo toliwe ye hwezo wa tole ve nu to gan lo bo jo azo do nu so aton vonu e ka hwedo tole kedewe do nu azo foko ya yonu ame kana 3 konton mina tundo hunde da so wa tole jigbeta gan kasa mampo Emmanuel Zuno podo Noel Shadare po de gbenu gbevi eton le do ye biniyi azome do fi eye no kwegbe lo yi Susan foko fata je pe bole pharaon nouvel observateur point média fraternité podo hato eton de voler po lo de ton be makado azode lobona foko yin ale woni ye me so cause le piosin azoda sina dinle bon l'événement précis Bénin intelligent la dépêche podo le nouvel observateur posé do cour constitutionnel gan menda Théodore Olo nasun aizeye bon ina wazo do gan so gbo le pio bona do so susu podo FIFA pozi ponu Beneto miton do somi e jawele me Beneviemi nundevo eji we hojlawe malele no do akruno zangbla me wenyi hwedaho hwezo wa tole do wenu eyebe azome dintrolo bo hojlawe ma beneton le bise lo de ton do wenu we elena demenu ata ohenu ho meda ho lora metayon podo awon eton le po bo ina levo wa jro do wenu kan lo sinzinzina mi hwega hoho meda ho David Babalola eye poropo aton we ne bena no gan hoho lo kanale su akwe livi mi ton se le afode do to gba ome do su to kwe ele jona do sinzinzi hwe enu eno
nu devo mi kana letun bedo amlo ma dodo nu benevide lewedin lo huzu zolo je gomenu ye wenyi demenu lesin azika yoyo gba ihogbonu to homewede do pon to fine be mo fo gbere ayeho do achepipa opodo ganton Patrice Talon po dosi golo bi oku do hone kan do emidona mo donu nuedo azonedo tewe lo na don tonu me do nu de mele bi bo beninu alibere gbaje ho ton do haneme do demenu le gbasa do apane hwe bi me tenwin lewin bo fraternité eye kamodo sewe fun lisa hwe aja do to ye ho webla do ekun yayawe to ga ho boni yayi ya vio do nu barabara helu we jero fine lo je tununu ko jero mali agleta ho kon lo bo be se focus do liva mi tone konu kun wewe daran yan fine do to ga boni yayi hwenu lo bo eveye ukaka bo ye de menu le de suno biodo eni je gomenu me uwe akomo nkan ton vadole lo don tonu ye boni vetlili bo le challenge do bokana do fo mi na tun do we ma home ebe dion le mesinu klo metele na wa zogbon wa lo eye na hwedo wona wi na do plavile dona do nu klo me bo we ma klo kwe na yi fifo lo bo gberi do te pon le ton le na si hu pon fe o ga ron ito kapo ma unyon de suno we de ton bo khojira we ma le bido elo nazume don we jede lo bo mi tun do mi na sodo to menu mi do fulani do popo do asiton po wa kweyin khaneme lo bo gbero po fulani osiansi no iro ya one ton lo bo isidun gbero do tokan bo be cha ho do mi wa pondan bo mele bi ton gbidigbidi lo so gbedo ututan me na he po me na he aglapa bo ikambio ya odo fitewe dan de aji edo mi mo edin be din bleun bo ikambio dan lo patewe emo aji edo mi kutu dan si nko o bo me ro pono mele me bodo le esu kama su pogbon din ro fia o le amidan jenayin bo ya odo ganji amidan we do na blo mina bo me re vodo gbere ekun si kun ya amidan o do mi le ko se khlibo si wa do ha me si ayisomo bo ya o mi ton le igbe do ganji khlibo e do na blo khlilili bo me re vodo gbere khlibo kun si huton do ha lo me fio le japata we ya o le igbe me do na blo pata fi emi de kaka je dion da ejere ya o mo din do amidan khlibo podo japata po me o mere ko tun ame bo e bi fo alianu bo bi osun ka me bo dan ba we bo mi na joye do lo bonado nu mi pondole eni yi azan tanton gbe figa ohore azo foko yan efo lobophobie gidigidi lo tomi tome enfin ma wa nlo do kozi bene me la ko mi don no chadare CSTB kasa mampoto UNSTB Emmanuel Sunonton ide gbero meje mi lekun venansi we o lo ya ka pondo mejero gbonu me bonu ma se agbo vre no agbo ni we so bo lo mo do meje finu o je diyan emi na joko do na to pe ton ye desu bada yi do meje le twin to meje do finu o je diyan mi na da so fokan ho te bona le mle ali fu o ndagbede so bo nu e ka pacha yen o e te wo e ka fa so kun yan e te tu ye gbere lo do meje mi kuna do te pon gbere ka ye fi ho me diyan nu e ba ide le o nko tunu mi ko mo lo sojo yen ya e ba po wa ayi mo a e na mo bo mi ka so si ko de a mo mi jo a wo abi e juro na mo e o le nu le o gege ton de bo idapa tonu ye bo idapa nu ye bo ma ka dalo we ma to menu ye ma dalo ton we ma menu ye ya anyway zombo igbero le emi kuna jo azofako yan do we no ven mi la so atole ko mo mi tun ame e no meje ye mo do meje do akwe do raropo bi o to gba ame o iro je pe bi o garanji ye mo do meje do akwe hu gambo bi o franwe bi o to gba ame o iro je pe goran bi iro je pe gon kweji ka ba pagbede le tin be no do yin ye bo akwe na lo wa nu na no ko de we a na bi iro meje fi nu o je din ni pon fi lo pon ba ko kan bi a che paro meje le lo ko mo gbodo meje fi nu o je ejo asofoko yin ko do nu gbo amo mi kuna do ye mo ahosan gbe mi to gudo ayo ache pa podo ye me hunje do yona so atoton ji gbeta gan le o ye mo de le ro do horo yan ne ane gbe me bo le na si ku to mo fifa tiyan e ko mi la le to mi na do gbe lo kan bi o mi na ko Adolphe Wusu e ro to le nu o syndicat santé o ton nu o lo ye do meje ro e tre ro nbi do yo lendi o je mi na be me mi to le na mo e ro fin gbo pepe amo lendi o je na be nu gbo na bi e do meje yi le lendi we akuro sangula do ko no be e to lo ma di we do hun be ga do yun san be e o emi le ton te ni gbe o je na be
na bia do mejiro le Begmont ni boro na Begmont so ye na ho yo entengo lo pe kan do lo bo mi wa to ho hun minimo ye lo so do wa na minimo do to le lo so do wa na mo ro po mi na le bio ye mesi nu plon me ton le do le ni keklen bo jango do vi mi ton le do ye me ho tepo teme le ho e ton we da tejidi tepo di o so e so po wusun lo po a won ye ni keklen do bo jango do e dele alo pafo me do ho klen ho e bodo ho wule me o e dele ton webla do ye de dio esi do do chapitre na fo ya ya program na fo ya amo conference ya jan hala mo kino be ne do e lo din aduwo han agban kan hwe fi agban kan ja we de men si le de ri tede special lo do sina ho edion di but tede na blo lo na sun ponko takiro po ni ole mi no ko dai lo no je titoji emi ka fa so kan ka je fidian e te ton vile de me ne ka gbo mi ma si hudon ye do meje fi enu je de mi na dalo mi pe mi fa so kan enu gbonu we ba mi de mi mo to lo mi wa bo ndo meje ro kan ko do pode kan ko wede mi na lo do ọ̀ràn jin mi o ne we makasi do mo ba ko jin mi na idanda yero bi blow e do fi de Messi gegede medele go le void de le to dimbo kaka je akuno sangla fifo e lo weekend mele o you no play file do tajio vie ko tenpon temetemele se pe bpc back le o yero ye tempo ye ko play bro nu play bo mi na dogbe ton ibo na do me pe lo ye ni zon do afone figan ko polo fi bo mi do na do me idonado a o idonado tantan e donado figa kode bo Ronaldo do ye me de o wezo wa to mi ton le dion ye go si azo foko yan kon le trolo bo be azo ye do weda horopo nya me da ho mi ton David Babalola eyin gambo no sinzin na mi pe so nebo nu wa yi yo amase do ye ten a ede ton dole ni wa mo ko si foko de bo e ple hen yi wedo ko gbasa bo do ko ton ni kaka pe aton 5 ans ewe na me da ko be na no kan ho bo kana le su livi mi toni o million mi toni o afode do to gba me oni on da gbe de su yin do mi pon kan ji o me de le timbo yin aso pe tu eton sinu konto de le bo akọ yin akọ mi ton le no kan gbon yon a do mi pon nu e donu me da ko Babalola nu e mo do tuton be jedo yin do me jero fidele timbo ji ko da ko ji akọ mi no sun do o si emi esanu mi yon ji bo lodo TVA ni o e ji do de le do de ji ejideji ni o ka indi lo plateau mi ton so enu kon debua lo mi ka pon ganji yo ye me eni ole o nu yen to dede le o yin lo no wa nbo to mi ton enu kon mi pon Babalola lo bonu e wa o memegbo ka ngon to o ton bodo ko do lo be sin yo e na lo gbo le so kan me won le na zandie projet benu to le benu do yen mo do meje mera ko tan so ton de su tengbe lo o wo do ku to ni o so bo nu eyan wa lo ko ho mo a yin no poro eni o kan bi en de lo to ga mi ton do ko lo to mi ton fi do désert de compétence nu yen to de su le yo no fatu no moto mi to me fia bo ye me ni ole ka nu kule jilo ka yan ko nkale wa do wa lo ni o san yo mo do me jiro nu e ba mi de yo mi na si kuro na mo na vewu lo do huzu we nu fi yo eto fongbede akagbede asugagbede do me mi tan si ba no do lo me jiro atiru to dokun ton le ya to dokun fun le to le we tresu pale apringuinile o akasu ka vuvu du to le yo ino agbidi ye lori ye si to na do nkan yi won afolo e to ganze kle do meje ko gbe ni o mi do si pe nenu o e we da to ganda for do return do mi na mo meje do pe 13 but cha for de 300,000 e we du gbe da oni be so àwọn gan yin we ro metin ya pe 13 bo morukun kilo aton we buru platon me pe lo dian e décharger ton e kle ko ndo le o mu e to ton e so do da ko je anu danda wa ki we na wuri we a te du pe tintin le yo ya run we me e ma kle po we ko run we nu lo yin na wa lo na we 200 million ya livia for de sun gbe me na ko ja we tell na se 200 million we tell na se do to gba me do e na se ne mo ko ba e do na se jo ma so ka ko ni na so wa ma to ma na yi ya mi ton yin mi to me to ye me to yo e do don de na wa ko to me e ma tra wa ko che me a e we bi na bro sin dondo to vito si de le san gbasa nu mi we dede do po ma se kin kan be don diyan to vile do don lo do sin ba mi kokoro fe ntara gbo to ko me don diyan
to vite se si ba fine ko mo lo ko nu to a mi lan ta lo to dede le me o si on iku to vile ton bon ka gbon ba ko emi de mi na mo lo si na ba to lo se ku bule na no kisa lo do Ronaldo lo tan omo e don to mi ton pe ka me de e don to mi ton pe ka me bo khale do le o me ro po so do azopenu Beblo po mo pa o nu eno amole ni enu e mo do ko no fine mo do me yan zo wa e di so fe ba na ko wo enemy de ni e so me do fine lo bo won me do wi so me do aso me da zo ko wewe Ronaldo si se po mi we Ronaldo account block we do delay to ga mi to dogbon e do gbedi do da zo e ko we e so me do gbedi do Ronaldo dede eno yiwe no yiwe gbedi do de do si kwe mi to me da ko baba lo na ro e lo kan egbe ya do nu ko ni so mi be da siti me le ki kan bi o ya o so yin do no yiwe me le ki kan ya jiji o nu o se ko nu mi bo nu e kan pa cha yan mi to se ko nu mi ye me kan ni ole yin mo ro ko bo edu ago we dule bo velu e me nu hando e griffe photo ton deji be kla do me jiro e wa yin li e wa yin mo tiyan e de sunu gbe to jen ba ko ton lo doblo mo na akwere te ka ba bodu gbon mo mo pa cha e jeden akwere te ho kan bo mla yin gbada nu apaza me ve me bo e ho bo so pe o bo zamo lo yen ton fit ni lo bo yin pe o ko yan e to fun lo jen lo bi a po de me o ta me ni ko mo de je me lenu le po kaka tiyan so bi a bo le abro ndo ko fo po na do ba cho me de na kle do me jiro mi me kan lo do mi nu le mi do to e lo pin we mi do to kun e mi ton nu e mi de mi na bo mi me lo le clé no de ma de na no ale o mi na si ku ma lo bran so inu o wa lo ni ole mi do no ku to e kan to mi ton ku ji de su bona bi o to ngaro me jiro azo e lo e be tiyan me de le tin na ko tin bo to gan nu te su te no do me na ko mi ton abana yan de me nu gan e ko di so ni ton ma de soutien to gan mi en so e nu soutien le PAG e ko do na bo to vi de vo le ko be ye mo je mo di tiyan na do fa inu to gan ya je ti to di lo bo na dan to vi la je ya bi a mi soutien to gan o to gan soutien kwiji we ya soutien giyon ya o gigo ya ogungun ya re bi wa na to gan aye le bi o gbigbo je na glo to gan le de bu ba ya ero ni le de bu ba do fi de ma do bro ya ene mi ko gbe ti ne bayin de menu lesin agbasa o ho ye to yoyo e gba we de do pon to do ho gbonu fine yo liva kolku e vado gba me fe o me ah bon ko tonto me bo o bo yo me bi ga ho ito e ko wuri e ya amo e ko ka so ko pourquoi le do te ka je ti ho ito o de menu ye bi pele bo no po bo gbeje ho ni o si ko pon bo e modole liva mi ton yo furo milia e mlile ya kolku we emli ya wa ko ikú le ni ya 22 ene wa ko ikú le va debe bo nu ina le plodo din bo na be na gbe ponte na pon feyin bo de mo mi tole na bi o na wa so na le mli ya de vo ko 22 so do fine e lo kala no ko na be ko bo ko to na blo to bo na fi ko e so si blo pe mo ko to no te ya no ipa ja yen to me kan francia de men de vule kede wa agba sa o de men do po le jin o do po de no ha aje pa ça va changer ton l'air les fondations ton l'air il faut rien finir mais mi ton le o ko iton pa cha yen lo yen pon ye do ko ro egbenegbedi yo ton enu o je be wa se don e te mo do na pon gbere ya e pa cha yen amo ko ase ko iton ni do me o ye mo do we vi o ko do fin le bi o vegan mi tun bi bi we de me nu jan ti fe to me nu te su se na ko di e gbere to ga ni a to gbe me ko do me wo yin me da ko Benoît asun tegla do ko yi to me o e lo me je mi me yin me boko na enyen ko do ni ya be ye me yin me ma ah but me si ma le mi de ma na le de me bo ye me nu do ye me bo create azokwe e do azokwe ayi do o gardien ton si ko me gardien mo te bo ya zo me cuisinier ya zo wala ko yi cuisinier o yin ko inde ya o Benoît me la ko Benoît asun tegla yi ko le tro do je do mi me yin me ye me yin me lo ko na check pipa ko me da ile ho me ti o uyan we yin ye do nu gbegbe mo nkan ton je do pe tonu pe wa do le ti we ho me ti o e kala do me je nu e wa ile yo nu keke ti mo ku yan o me ni o so alo ton ni se mu tori ye me epo le de bu o se o to gan le nu le je gbon le ye fu to vla bi akoyin to oto do ta e sa sento e wa mi ka tu gan mi do nu de me mi tu gan bo ko ton do fi o
mi te je mo to ga lo do me je fasi to fle do wan nu le de ablo gbo mo de na ko pe ro ponu e mi ka to nu yin ra at me no le ya me e ti le mi on do we de me ye mo do me je aja to me je gbe ah c'est très bien fait de ou ah de ibo ade o to fle bi pa e mi da so e adu ka lo je me o ande no do me ga do ni ka be gro yo we ne ba so ne fi o no nu ni ku si unyo e ku gbe mi Figa ye me do kodo do de me nu gba ta de me nu di du e kodo kodo eni le o ye bi we kodo san fon ito gan ho ye me peto so fi na kodo meji gbo e peto so fi na o ye ke o ge ke kle amo ndeji do to gan chewu to gan yen ton Patrice Guillaume Athanas talon ndeji do tuton dole nu chauffeur eton e sin ko e so da ko ji we nu chauffeur na butero chumi egbe o e na idon wa bo fi won so ko ere o ere me won so ko ni o ado me o si nko bo kan do yen vi o yen vi na don afu o ye bi ku yo ye na wa igonu me da ko baba lola we vivi mi o to gan ko me mi to me fi asin opo ri me fi yin buru po do mi na do me si fi mo kun gan atan de mi ale do nu ko yo asine me ga fi akọ obli bati bo na sun liver mo pa o to gba me o yin bu ne me no liver sun go to gba me gba 4 day 3 million me no de yin bu ne si àwọn me le do de won ka do me je lo atre nde bu no bo du ndo nde bu me yo mi na tin to me je yan de du gan wo kon ton na lo e mi te si kuro to gan pa bo mi pe poje no US an keze e lo to ina so me pe bo na do yin do me je lo le mi no mo pon da ibo e ya pun to gan mi blogbon le bo na je ko vi e lo yan so do mo a me lo iwa yan egbe lo do me je ndo nu me mi na ta àwọn abara go si to mi tan bi sese hun to gan evolution ara van to gan ko do gbe to ro fire din bo ya zo boyi o azipo nínú khomele si azo e ga fo ko we ko ya azipo ana ko we na no ko du ko ba ko vo we na no me mi to me azipo e blogbo aja kan français mi na leon cha for de 300,000 e boyi ka lo boyi 350,000 cha for de bodo ye wa no le di kaka din role ko ede si gba mi ko ede na de si gba mi o ede to wu gan me 14 milliards mi na wa so na ya ede ton le lo bo ka de 2 milliards to ne ka gbo apoje mi si o to me so mo a e ko ha ndo mo o ma ni esun no do kwejo ndo mo no e sha dare do kwejo kasa ma npo o e lo do kwejo we ma yi ba mi no so be no se gbo mi no san de me o bo me ikado azo ka ho nu to o ele o e kana pon e gan e no o le kan dan de ko e Viga ja kokoro fi mi do na ko ya ni no de mi do ji bo mi na ko ya la Viga a di do e o bi kuna ko mi na ko ya Figa mi na ko ya mi na do ho do no wo mi tun me ye me mesin plan me to le fo asokon yan bo we ma ko me vi mi ton le diyan e ton e ten pon be na pa e o mi ko ton bra fi ni ton ya we bra lo ton so ma we lo akunu pe to se me ran gan to se do mi na bi o vi to po mi no ko do me jero mi ba lo mi ton le ya ga me ran gan to e wa boke hallelujah do we ma de vile na pon din bo sun ro po me to we na yi ten pon deja wele din o we ma le bi ko so de bukam ene o no emi ku abo mi ku do zon ni mi do emi na so we ma de le so wa ko le mi do fi mi si tun come to no madame pardon e bo Blandine bo mi do gbe ple e lodo collection oxygène eni o si àwọn me mi zombo a fi egbe din collection oxygène o me bi otu livre de we imbo mi dosi maternelle kaka wa terminal lo matière est bimé donc fito de la coton bono khonu vile sin rentrer au wen de la katimbo alo nous ton wedo be si ku khoa donc dia san le ka je si c'est dit bo examen le ka watin il faut que fitole finole eni ho livre et lolé bublo révision ravile le maintenant grève sous pas bo waya kanji bo vile no kwegbe be mon kanji a donc e ka do tenkmo bonai donc fimi ton pe vile de do ce penai wele livre de l'aide be do na zeblo révision na livre nyole minamo livret d'évaluation
Le livret d'évaluation est l'homme. Éducation scientifique et technologique, aidez-moi. Éducation sociale, aidez-moi. Mathématiques, aidez-moi. Français, des soirs, élèves, aidez-moi. Ben, au examen blanc, des nombres, sinon, caca, boa, sudo. Tout à l'heure, photo, faut aller. C'est 50 billets de bain. Billets de mes examens blanc, des filets, nous épreuve là, oui, m'a dit, nous n'aimons pas ça, là. Et ouais, et ben d'olivier, nous l'aimons. Pour corriger, ton les pour corriger les pots. On m'a dit, pour nous les villes, qu'on sort d'eau, d'eau, bon, allez, d'eau, ma qu'on a cacao, et vers ça, oui, ma et le pont, il y a un exercice là, de bon, à biblo, et mon biblo, et qu'on a dit, et qu'à sortir, mais si, ouais, mais on a une ville, mon dédé. Et merci, tanta. À ce là, Victor, les wenablo. Pour finir les pots. Merci, ma cible, on dit de livre, mais on bine. Tant on merci, les non bleu de filet, con. Et ma soupone. Soupo à Gandhi. Mais maintenant, les. Ce pays, ton ami donné. Mais oui, mais PC, les amis, donne l'idée de l'homme. Il y a des sous-livres et ton les de filles. Le maman dans le leçon et ton les soupos. Donc, livre les résumés de cours. Et c'est si nous leçons les. Donc, vraiment, tourner de leçon, mais. Et si bleu exercice. Donc, et c'est si nous. Bon dia na heken be si no tameni yo no enyo le kede e we de tindo e we do live enyo le me do na san podo examen de o blo wa ile yo examen enyo le de su épreuve là edeme so do e na pon de et non poser question le gboni yo bona répondre donc fitole science temps yo mi joni do bakien le lo bakien Amado Bako à si université passeport donc aider les sous-tendés de biologie mais mathématiques et anglais donc sujet des examens aider résumé de cours aider mais bon plan tel les métiers nous des king là et ouais dona plan bona monter bon le fit dion we malade yon tin kaka dibo nous bi de me nya mais Victor vino le podo akwayozo et de dion po mi na si hoa livre collection oxygène ton les BCC ouais pourquoi biwe do tadioni mi se emede do pengbe CEP le de do financier lo me fidion mathématiques 2800 ouais 2800 ouais de da lo me nous ouais do fi 2200 ouais leçon fileton et le temps leçon ESEST et l'autre 1500 donc livre là mais bon et mais que ça et na mo le pere do ti ba di e po abo ni bo mi do fida mi kana mo hore da hore livre là et do librairie les bi mon cœur et do asikameton di daijeto fond de faire face pharmacie Jéricho 4e maison à droite mais là il fifadio fond de faire face marché fifadio mina les mots do fini do carrefour autour de mina les mots mais de là non do kaka total be otombe de no mo et no gbo yo numéro che bono c'est do portable che di bono c'est livre les bono c'est jonu chauffeur les bon chauffeur les et non c'est numéro de thème 97 59 55 33 97 04 49 78 ou 79 ou bien maintenant 21 32 18 56 ene yo na mo we male e ma tero kutonu a e ma do jero le kutonu de mi ma de ya e wa zimo mi ma pe we ma bo khonu vie mi ton do jairo examen o a gbede mi se we ma mi se kwe do bon mobile money yo e na se we ma do mi bon chauffeur e do hamilton mele e do chauffeur le po mi do ho klemde bona donu mi fito vino le podo mi me yin vi bo kwete pon le po fito vino le non le surtout e no ya wa ihwegbe bona ya uda nu file e na ya udunu to fito le de so grande ho lo ti e no ya wa hwegbe bono pondo file e ka plonu a do mama lo nda peut-être ne kana flin kai ya lo révision de bona blo ravi donc fito le fino le e ni wuli bonu file bonu e examen ti mais biniti bonu o FIFA lo na wa to me bonu bon filelo fileo yeni we male e khoni yo yeni ha we male botuno de
examen ejayo et non fait ben no yafi aka plon no anti donc et nous bon we male bon de ma otua mais ma o montonu le candido de mais et c'est livré le letio et na mo de me ma o montona bona ha pedi chobo examen on a wa mi le flimi a loka mi ton le rupo 97 59 55 33 97 04 49 78 ou 79 et 21 32 18 56 ena chenu mi no ipadonu mi kudo to kan ho ro to kan ho emide ena chenu mi bo mi kudo mi Victor vino lesin azowado temi tome mi adon mi dole mi iboasia mi bo iboa. Le groupe Le Succès vous présente les livres de la collection Oxygène. À la maternelle, nous avons des livres comme Éveil graphisme. Il faut faire l'exercice soi-même après avoir appris la leçon. Aujourd'hui, non seulement nous avons ces annales collégiées à notre disposition, mais elles répondent aux réalités de notre système d'éducation. S'il est question de la qualité, si des élèves veulent réussir aux différents examens, je crois que les livres de la collection Oxygène sont bien éduqués. Si on prend 100 clients, plus de 80% demandent les livres Oxygène. Oxygène on dit non cambio pour ya oho. Nous est un livre importance livre Oxygène on ton. Mais de best pour mes relations et terminale. Oxygène, le livre des premiers. Oxygène, la seule référence. Figa? Ya. Tada gbeno je mi yin le ya. Do. Yaro we ma. E vile na mo. Bona doyi. Ten pon be na pa e o we male si ko mi do fo zan reji. Men son ma ya ki. Son ma ya ki akọ. Azokwe kana nya kwenu mi o. Azokwe o. O sombo e mi yiwe ma no tro le mi do me fi na ikwere. Bona mo ten lowo. Ma. Mais ayi tu n'entends sur le pot. Ni quoi bon? Oh, mais là, sous mi coup de où? Mais tu es là, c'est où tu es comme ça? Il y a eu de Martial Mirik Bénin. Nous comptons et sobre et qui azado azokwe no yoro financier dido Bénin ay kumbandi. Financier, mais c'est dans les financiers azokwe financier les midemi no kon kwekwe bu no manu mebo e yo so no soa. Aïe. Oh, ho ne mi ko do ne ganjine ene financier azokwe akwezokwe da horo po yin bo mi sonyi tero benesi ay kumbandi si we attendez weto mi kana ze azokwe mon koton sedo benesi ay kumbandi yo o akhosu to mi ton meton do tadio gan ho ento no pe nukundo akwesi aliho ye dewe na mi gbe bodo mi hen o mi na hu azokwe mon koton je kwezo ajiro to mi tome bo je kwezo ajiro to mi tome ne mi kono blogbon azode tele mi kono wa azo mi no wale supo nu konton weyin akwenya nu me do weto mi na hu azokwe mon koton ye no yo ndi do capital social o mi dele ton euro 2 milliards 700 millions bloé Livaton nous perdons oui. Livaton nous perdons oui si mais. Et ouais mi so ite. Chobo be azo mon coton. Mi no nya kwenu nyonu sunu. Edo ajorota. Bodo wudo kweton me. Bona do sise ajo iton inukon. E me mon coton le wa mi gon. Mi no gwa lo ni edo kwenya sian lenu. Mon jewe mi no gwa lo nu yeme no blo. Marché les yo prestataire de service et mais a hosuno zon aso et dans do wa honde wan mi wa gba horo fide menele ye ya so mon coton bo ye do wudo me o ye wa mi gon mi no tijan bo no to hedo ni egbe préfinancement mi ten ko ye hwe ne bo na mo tenzo kwene o bona do be aso na asoko so asu ye kwe o e mi ton mi no yisi me wenu mi do kwenya nu mele monton yo mo jen mele hen ina sekwedo migon ina sekwedo migon wenu e karo kwe sekwedo migon akwe jodo migon akwe na je akwe vini ye ene eno le njo chakiwedo suba vite men kesi yo men bo na gba na mo chaki obo bete men o e mo se chakiwedo mi de kon ti o won wa na iwe o klim de na jeje mi alodi le mi no mo
ogbena to mi to eno gbon ka ti le bonu mi na gbero popun ene bojo chaki we yo mi ja yo e de no de pun ene sinji yo eyin mo a eyin mo do mi dele gan wa mi le na pe de jin me ndo tinzan ni do jire ke o we to mi na jijan yo kan ho to lewe na mi gbe bo mi jijan yin bo aso pe dede bo no yo da ko pe da ko no yo bese awe ni o ye tun aso e wa mi de yo eyin do jire we me do ko peri bo ka mo do je e emi juna se ko emi ton kwi do mi delegon mi meyin akwezo wa kwe bo akosutun bo awa mi gan mi yi kwe mon koton mi na ze se kwe no yo when mi de ze kwe ni on se kwe man ka da mo do ene mi na ze kwe mon koton bo na dole alona me de vo na akweto bi okwe egbe o kaka so me de vo ko ikwe ni obo vodo sisan we flafo pon ne wen so do mi gan ti o na bi mo kan na jin mi e na chenwe e do jire aso pon ne do mi gan e we pio energy flan ro ponu we energy wapo nuwe e no 5% e ne mo jenwe wenu akajanze kwe wa ye no pon do jire ne bi e me o ze waji we live we da situ ase wa e na pon do jire me lo jon comme live we hen ne bi e hen na nedeji kwe vi ne bi e kweton na jini donc meze million we wa live we abi meze live aton wa esin kwe ro po a de weze wa gbon esin viwe kweto na jini we mi do tinole o eso pon ne jo energy dollar ropo un so pon ne jo egbe boja iso na ido apo deji a alo o so aizeme alo po ropo mewe energy chenu mi mamu a o kweji jo nukume we di ede boy no jo bo ahen anazida yegbe so ahen anzede fodeji asanton gbe ahen anawa bonado emi jona iku emiton eno yeno yodo e pas simple yeno na me akwevi we ma pevi ropo bo photo to na de me we de bunu ahen anase kwe wadai mo je we de bunu ado wu do kwe ton me on anawa bona yi we nu e kajuna le kwevi nu yo kwe wu eyin do jire de we wa egbe bo ze wa asanton gbe apengbe yo bo jan yo ando kwevi ne bieji mi so ropo e o kwe enu lido we ko fu o fi de ji an abo ayi e na chenu we de gbon ni mo je o de fovo de bo mi no yodo o kwe certain bo asando nu kona ye zi asanboro nwenu ze kwelo do mi gan e na blo asan le chobo na yi ye no yoro yovo français o me do diate ni o no jire kwe da sichi o flavo ino tuando nkundo kwe de kwe wa jaido alo che metin troji nka tun nkundo kwe na zan etin troji o ena blo ko pomo chobo njo na zan ana wa mi gombo na ze kwe lo mi ze certain mi ina don we doje kwe lo kwe video na jinu yori we no e ka don we ni o ana tun lo jire ko we chobo emi na wa mi gombo na yi kwe ni o ena blo asande wide su adodo we mame o bo ina le kwe viton bona ze de jinu we flafo kwe nya gbe nton lo wa mi gan ne mo na zoni no metere na do lo wa ya kor mi si kwe nya do mi de gon ka inu de bo sin de ya e ya onya cho wa tori abi e me no blo marché de ndogun dizande ni le yo mi na bio do je wini hen o photo tui pevi no yo ka identité photo ni on ya bio we neton e ya don we do je weni we ma e khle do je délégué tun we do kati o weni ze wa no yo attestation de résidence ni on ana soreji mo jenwe na bio we ma devo le surtout e mi no yo garantie ari ajona nya kwero mi gon ganjewu mi do na te puna ganjewu de do asitui we to buna do jiri e mi do kwele koto zero alotu mi ga hazo ma do ganjewu ko de a wa ton mi na nya kwa mi ganji e yin do jiri o Susan fo jenwe boy no na we ma clear do jiri ke o ano ikwe pere yo aso we ma mo nkoton wa mi gon mi na yi we ma mo nkoton buna pon do jiri ke o fite kweto kono gon but we ma dede o mi na blow buna sedo me no su kwenu ele do jiri asan so gbe hun pere ninu go sin ton bunu wa mi dele gon ro fi financier fite asin kan mi ton kare pa lo kan mi ton ko azikan mi ton le gege pere ro benesin aikunmanji o mi kon ku ton fi dion mi do avenue Stemezoji agosin Carrefour Saint-Michel ton bo blondi me ko mi seboton anamu mi pan kon DHL mais makatun DHL la en do jere me on gosin Carrefour Saint-Michel dien bo blondi me ko mi sebo e na juro nous satin fino dunde no yoro festival de glace neon e dwedo e je fon we goji après festival de glace neon e na mo asika mi ton roporo fine mo je mi do senade
aje sana de yo banque de yo société générale et do Carrefour sana de yo fine aje fine trop mi bodo akpaton do fine mo je agosin sana de yo aje wi hofi ablondi me gosin fidrose bogun barrière oblondi me ko foje a 10 échanger ogule trop amon si gbonu konton ero adu situ e fine on asika mi ton do poro fine de sou mi bo fli mi alokan le mi na mi alokan le alokan mi ton ero 60 29 37 73 60 29 73 et ndo dire mede juna sepo mi bo bana wa so mi akwe ajanya akwe ajuna joda iya ayo alokan ni on mina sro yo wi mi do ko klem de bona do bena to sutana do ko mo e bobi nous ndo bona do nu to vito si we ndo ete mi mamoa mi donne mi 10 années do dire que mi do wudo kweton me on mi ni tren pombo drondo mi gon mi do paraku mi dis église catholique Saint-Pierre au fini o mina momi mi do boykon mi je Carrefour mokas fini o mina momi mo jewe mi do bibio me do kwekpe de bo jan sekwe bo ka bado je kwe mi toni divinu emi me mon koton le oye ni sepo mi nu mi ni to ke do ni egbe ye malonu ye do tontinier so kweche yi o ye malonu ye do nso kwe o sete ndo kwegbe bo ye wa be o mi kenklen alo gbe na go jogbe do ku gbe na ku o ma ton lo mo ku akwe gbe na ku akwe na ku do mi ma blow we ma de do tuton ne ganji o mi ka wa mi delegon we ma we bodo tuton bo awa ye na so we manu we e te wa yin do jire so mi bio ma wa lo enu ajo bo enu ase vandoje me oku e te wa jodo weji abi mereji o me no yoro fituele asitwe e ajodo bo ye wa mi gon we mandele de bo mina bio e bo kweyin to ba jodo fini o mina so ena yido me wenu ya ena chenu mi eso we di do wa be o so we to di do wa alokan vigan e fini kwa di ma pon 60 29 73 73 financiation alokan 73 financiation alokan ko so we to di do wa mi ko se din mo mina do pondo le ko e poro fi bo mina se le o vo ba se Yakobia mi Dominique vous fait khorofi mi na siwe mi ka ko tun lo tun ton meje le mi na si ku anugbon bodo koropo mi ton le mi na si ku no e mi le gan po mi ton gbe kho mi ton sa e sin kan mi no khodo fi we de lenu e ho meton we ma ti odi yan yan ko yi mi na mo do meje acte notarié notaire ba so we ma le koton mi Immobilier Corporation mi kwa bo entier mi kaga bonjour ya bonjour vida mi kura kuno zangbe na dogbe to vito si no kwa foro mi gonle ena chenye me dagbe lu po yin egbe akuno zangbe gbe ton e wa yin promotion choc panteko to koyo ko bero agba mi ton sa bo gan mi ton wa yin de don to vito si la uto e ze gbanjo kilo podai bo mi no yoro 20% do point ni dio mi na we do enenwe point ni dio mi na we do enenwe donc to vite aussi les je sortait ni gbe mi kekle mi kwa foro mi gon na flin to vite aussi les que mi de gon ay kungba mi ton la ebesin 500 mètres carrés 500 mètres carrés we ebesin bon notaire e we kono blo we man ka di ni yodo acte notarié mi mon fier leur copie authentique odie bonu mi ho non résidé mi ado we man leur mon avantage o indo et titre foncier tu na auton we mi mon copie no content et di we godi mi mon fier là au timbre d'office à ton godi mi na modo ya enregistré donc gamiton si nous comme mi ko ganganji donc we ma ganje wo bidie wala poge wa konona Immobilier Corporation Sal Habitat pour tous ma flimi à l'ocamiton le 95 46 06 39 95 46 06 39 66 67 71 49 66 67 71 49 mido agla toto kui Anastasio pon gudoton ana mo ganu kwe lo politage de jifine fione site web miton di www.immobiliercorporation.com www.immobiliercorporation.com mido ay kungbando tori mido ay kungbando avranku mido ay kungbando savi mido ay kungbando ze mido ay kungbando zinvier mido ay kungbando ketonu mido ay kungbando komen mido ay kungbando lada mido ay kungbando jiregbe mido ay kungbando vaseho mido ay kungbando hozon mido ay kungbando pau glo Xavier Wedo Bodje
Fien kakanu mi dire file bio elindo CGA elindo maternité a elindo goudron zogben courant kado fin le bi donc a xon pon agba ho pon boys be na placer courant we donc récider mais zogben lampadaire bien go fin le bi a mon a flemi gamiton monsieur Epiphane Bonou ingénieur génie civil ouais et il me dit pour me kunbanzo ya ingénieur génie civil a dit pe avodi ouais et tout ou tout aider combat to bit aussi le yekono kunde weni enu pikpe din donc metile mi sol lundi mi ko wa foro mi gon nkana flimi mi no wazo tous les jours du lundi au samedi 8h à 20h à mon kana timen mi do mi hun domaine mi ton yoyo de lu bodje mi hun se mi matun o bodje a après ko to men a mo bodje lo fini chobana yimo ko koji ay kunga mi ton de ro fini le yo de mi hun se bo et y a do au fil des chinois les do fini a goudron do fini et y a do fini din bon en flink to vite aussi le dire que avantage de do o bodje me ondie ay kuma de fini le bio ko recaser bi bo bi kuya do titre foncier mi mon arki de do ko di fini a khosu do dire que minazi arki aussi fini zandi di monazi wado chinois les fini donc partiel bitone bien ka ya do fini donc mi kenkle mi ko aforo mi ngon so lundi 8h undo tekmo mi dole ay kugba yo de ledo budget ni bo mi hunu 6 tonu ouais do budget fini dion no don ka so pon ko 500 wa dion na di bla change ya ai mi do promotion mi o mi de dion ya ntime de promotion o mi de bo point neji yo mi na we duwe nenwe point neji mi na we duwe do pentecote gami ton ro to vite aussi le do ay kugba to mo na du pentecote ri gba ko na kugba le bi donc point neji yo mi na we duwe nenwe donc mi kenkle mi sekpo mi so lundi de 8h mi do fine de 8h jusqu'à 20h à mon tour non allo mais on dokuton yé gestion immobilière ado kwetwe vigan fini de gba kweton yari so gba kweton numéro ménage gérer mi ba bo numéro ménage gérer bo mi na mo akwa mi ton di salaire won immobilier corporation sale azo de gamiton plobo de koné mi kenkle mi zia ménage gérer mi en do bi na iba khokha ato wadi me amen yo do fini bo nan ko bodo o kwele ba mi zia kun mi anu mo akwa mi ton lienpe o ko de buria anyway mi de pon bo mi dare so mi kan ro mi ton de sime yengbe bon savio e kunba mi ton de ro savio ero tu a mo pompe ya jo mo o savio fini ho tori maternité o ze mi ro CGA si fini vitu gosi ho gbepon e ko ya zo me ho avranku CGA si fini keto nu mi le do hôpital de zone si fini au mo mi ho au mo e kunba mi ton le ho zivier mi do e arkiyo bodo amisa ho sifine jiregbe ogudron to fine pom pawu to ho me agbangba mele bietun pawu mele bietun gboje die ya do kuto no kakari après ko to me pon aw mo gboje tu mo ko koji o temi do blandon me mi tera chu me na do mo meton na do to vito si de ko mi le je ku ni ma so ko mo kwelo kweno na ganje weman ben yodo at notario pour we immobilier corporation.com weman kakadi copie authentique dia do lo imlen bo so afodo mi kekle bo sekpo mi me be kwa mi toro fide bo a regretter so plus de soucis dans l'acquisition et la vente de vos maisons. Dan Immobilier Corporation met désormais à votre disposition des parcelles et des domaines garantis avec titre foncier, convention de vente signée par des notaires à des prix cadeaux et payables sur 2 ans. Des parcelles bien situées à Zé, Révier, Ouedou, Clos, Vassero, à Sokbenou, Kome, Tokwe, Tirebe, Semekodi. Immobilier Corporation est également dans les bâtiments, travaux publics, étanchéité, la gestion de vos loyers, etc. Attention, lorsque vous achetez une parcelle à Dan Immobilier Corporation, on vous réalise le plan de votre maison gratuitement. La convention de vente de votre parcelle et le plan de votre maison que nous vous offrons gratuitement. Retrouvez-nous Vita Gla, maison des jeunes derrière l'hôpital Anastasie, vont avant la pharmacie. Infoline 21 00 39 42 66 67 71 49. Courriel immobilier corporation @hotmail.com. Moi, j'ai déjà ma maison. Et vous, Immobilier Corporation, habitat pour tous. Viga? Ya. Nya. We ma fi mi tole na mo. Lobo na dinu
tempo temetemeleo mi sopre to bito si do fidi zande bo de utrolo fie na se ku ibo mo kwepepe ya bonado dalo vile bona ko manu vile o mi le modi chobo fide mi de suno na no bona yi khodo vipo asuko asipo mi na yi khodo mi le se hoto no fidi mi na donu mi benevision benevinyon pondole eni ya santanto mi figa oho die. Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous remercie d'avoir suivi Oro.